A day in our life as an Airbnb host. Nabakantihan na tong unit for 2 days, ladies. I specifically declined booking request kay nakabantay mi medyo nihina yung aircon sa among dos nga unit. I don't wanna compromise the experience of our guests, so gi-make sure sa nako mapaklining sa dyan nako ang AC. Now that it's okay, we've opened our calendars again. So right now, gi-prepare na namo tanan aron dayon-dayon na sa guest. Giganahan jud kayo ko sa atong bedsheet. Actually, nag-invest jud tag mga quality nga beddings. 4-in-1 set na niya itong ipamalit and paribuyag ubay-ubay na jud ning napalit nato. Kabalo na ka basta naa ka sa ani nga business. Importante jud mag-change kag bedsheets and pillowcases every after stay. Hasta po dang towels. So, need jud daghan og extra or else magdali-dali jud kag laba. So, kaniya tong set karon color pink ni siya. Baga jud kayo ni siya, mas baga pas naong sa nangutang nimo. Joke, buyag, it took us an hour jud to prepare the unit. And finally, humanata ladies. Until next time, bye!